খাজারিয়া বুটক খাইনাই নগদ থাঙ্গাই হুমকিরিনাই রাবার বাগান ছগুরিনাই অবত সমাজ উন্নয়নের রাজনীতি আবলে 27 তারিখ ডিসেম্বরनि सिमी জানুয়ারি 2 তারিখ জরাসং সারা রাজ্যব পালন খালাইনাই অবহাইকি তিনি সোনামুরা বিভাগনি নলসর বিধানসভা কেন্দ্রনি ও রামপদ পাড়া ও পাড়ানি অসভা বরং গনাং সভাপতি মন্ত্রী নানি খুলুমুংয়া ফারো তেরসিনর ফাইমানজাক ফাইজাক সিংবেলে কপাল কাহাম গণমুক্তি পরিষদনি তাবুকনি সেন্ট্রাল কমিটিনি জিএমপি টিওয়াইএফ টিএসইউনি महकुमा लोकालनि नेतृत्वबृंद दङ बरंनानि लाल सालाम orang বিশেষ খালাই জনগণের শিক্ষা তেমনি বাকি জনগণের শিক্ষা তাবুক থেকে 79 বছর সুকাং 1945 সাল নিয়ানি বুসাবুতি রংनि बिसिङाव বিভ্রান্তি दङै मानो आजरनि कग्नवान सुखरम मायंनि मानो फियाबा हाइनो मुकुमय किसा वान सुगु नानानि दरकार दङ आजराव यांति गारि बोर बोर खेलाय मेखो आजराव सोनामुरा महकुमाव बिल्डिंग कतर खाय ऑफिस याखो आजराव सिनियो मयाल लगबो हॉस्पिटल स्कूल हाई स्कूल कतर कतर करिखो आजराव सारा त्रिपुरा राज्य कामिया आजराव बरनि बिसिङाव अंधविश्वास लेखापड़ा करिनि बागै मकल दङ मकल करि हाय कामियो लमतक सातक थांके कामिनि जतन सलाय करै जा नुखंनि हयतो बारा आन्दि बोरि हिंगांगाकाय केबो जदि लमुइ थैगांगांकाय ओ सिगाजों मासे बोथार kana bano बन फबुइ बोथार कलेज पढ़िजाक आ समय बांग्लादेश नि हबिगंज कलेज पढ़ि दंबो डॉक्टर नीलमणि देव बर्मा त्रिपुरासानि बिसिङाव बेलाखेनो बुमुं खोजाकनाय मुं डॉक्टर नीलमणि बर थैजालांखा बरं गोनां हेमंत देव बर्मा सुधन्य देव बर्मा जारा आमचायो कक बरकनो डिप्लोमाति पढ़िनाय कक बरको नरक बरक साइमानो जारा साइमान नाय कक बरक ती पढ़िनाय दौलत आहमेदनि कक रक आमचानि न सोनामुरानि प्रथम केबो कक बरक सैलांनाय हिंगाय ब खरकसा मुस्लिम छे सिनि कक बरक सानाय याबो वान सुगुनाय जा समनि कक अमो हाय जराबो आवान सुमुं बखलाय सिमायाखौ একদিকে রাজন্য শাসন আং কোন রাজানো দোষারোপ খাইমানি কক গিয়া কিন্তু ইতিহাসনি ঘটনা আবো সত্য দশ মা দাগ্রানাই লেখাপড়া মা ফুরুংনাই লেখাপড়া ফুরুংয়াখাই শিক্ষারিয়াখাই ব মকল তং ব অন্ধ করিসু খাইছে বড় বুঝিমান খা আবনি বাগৈ আমা হাইকে ফুরুংনাই সমাজন পরিবর্তন তুবুনাই ताबक तरक 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 एवोल्यूशन परिवर्तन माध्यमे 2023 79तम बছর তিনি ফাই সক কিন্তু অমহাই জরাওনো কিছু অংশনি বরক দুসারক খালাই কক সানান চেষ্টা খালাयो দশরথ দেব নাকি কুচ্ছু খালাই লাংলিয়া ফোন बामफ्रान नाकी किच्छु खलायलिया 70 साल में 75 साल में तामो तंगनिबा 1978 लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट प्रतिष्ठान सुकां सिनि राज्यनि हाल हकीकत अवस्था तामो तंगने प्रशासनिक व्यवस्था कायसा सुरक्षित अंचल एकटा साहित्य शासन दरकार दङ ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गठन खा संताबो नरंनि अर विलेज कमिटी एलाका हिंजा गुमो विलेज कमिटी आदा अब किन्तु ग्राम पंचायत जा तामिमो विलेज कमिटी एलाका हिंजा का अब 6 শিডিউল किन्तु जरा
বরং ভুল বুঝি রেখা ওয়াইসা তামো স্বাধীন ত্রিপুরা ওয়াইসা তামো বিদেশি বিতরণ ওয়াইসা তাইসা চাকরি চানাই মুদ্রু চানাই থানচাং দে কিছুসং প্রশ্ন मा খালাयो তামো কক সায় তয়সং নরক সামনে 2018 नि सिगां संजोदिनो सरकारा फाइकाय ত্রিপুরাসে এলাকা উন্নত উন্নয়ন বিশিঙ্গ आं 25 বছর সাসালিয়া ও 1775 नि বিশিঙ্গ 31% রিজার্ভেশন ত্রিপুরাসার বমান খাওয়া জায়গা 2018 नि পরে তাবুক ফানো ইঞ্জিনিয়ারিং চাকরি মানু হি খখনা নং यं ময়ালো খখনা কথা খুব বুকসং তাঙ্গই না प्रत्येकटा मंत्री निजनि दफ्तरत लाङै 10टा 12टा 15टा खावा फार बिलि खायो खरे खाना खामुतै बामफोरनि समाव শুধুমাত্র ক্রেডিট শুধুমাত্র প্রচার উন্নয়নি বাগৈ অবহাইকে মাত্র 2400 চাকরি বিকশিত ভারত ভারত বিকশিত যে ভারত 40 কোটি ভারত दरिद्र सीमार नीचे बास खायो जे भारतवर्ष मात्र 1 থেকে 2% বরং থানিব অর্থ সম্পদ যে ভারত মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ফাইনান্স কান মাত্র 5.44% বেকারত্বনি সংখ্যা বিগত 9 বছর 10 বছর বাড়িতে বাড়িতে 5% থেকে 60% ত্রিপুরা রাজ্য 60% সুযোগ দিয়া 14.3% বাড়ি ওই তাবুক ভারতবর্ষ এই ত্রিপুরা রাজ্য বিকশিত কি অবজা দশরথ দেব সংগবনি বাগে ইমাং নুকমানিয়া সুদর্ণ দেববর্মা সংগবনি বাগে ইমাং নুকমানিয়া তাকুক বাই তাকুক নাহালাই মালাই আঙ্গাই তানথালাই বুথালাই গিহিনাই এডিসিনো খামানিয়া 29 তারিখ ডিসেম্বর ননিয়াঙ্গ বন্যা খমলংখাই বনফন নিনিনো যেমন সুম খানাও সিনি যুক্তিল বনং খানাদি অবশ্যই রাজনীতি কেমন মিটিং খাজারিয়া মিছিল খাজারিয়া বুটক খাইনাই নগদ থাঙ্গাই হুমকিরি নাই রাবার বাগান ছগুরি নাই অবত সমাজ উন্নয়নের রাজনীতি আবলে জনশিক্ষা দিবস বা জনশিক্ষা আন্দোলন নি উদ্দেশ্য অবশ্যই নরনে বরনি থানিব যারা সিনা আওয়াজ খানাই দংনাই বজেসা দলনি ফানো সমর্থন থন আं ক্ষমা প্রার্থী কিন্তু অতথ্য মিলিনে নাই দে নং তামো ওয়ানসুক মানে তিনি তামো বজাগা সপাইখা নং বাহাই হিনি ওয়ানসুক মানে তিনি বজাগা তো বুজাখা বুদ্ধি সরকার তো বনাই হিনি ওয়ানসুক মানে তামো সরকার সপাইখা आं कायसा कथमानो सिनि सावै पारिनाय बिनि नुखुलो जुमजाल कतर हुंखाय ओ बुमा बिनि बुसानो मात्र 30,000 टाका बाय फालनानि नांखाना आबनो किसाव वान सुगुय नायला सालसा बरमग्रां मन्त्रे आरनि चेयारमैन तंनाय नेता पटा तंनाय जादेर दाराबो ओ चेयारने फालखा बरंना हायसिका ओ बुमाय बुबाकाय मात्र 10,000 वाना मा सिंसा घटना दशरथ देव संग इमां नुकमानेनिया बिनि आत्ता तिनि अशान्ति ना ओ अवस्था नुगय बिनि आत्ता तिनि अशान्ति ना